ویراضی رکھیے رشتہ او تلاش کریے جنہ گھر دین بھی ہوتا ہے محمد عربی دا اسلام بھی ہوتا ہے بچی او تلاش کریے جندہ تعلق قرآن نال بھی ہوئے محمد عربی دے ورفان نال بھی ہوئے اگر بیٹی واسطے رشتہ تلاش کرنا ہے او چھوڑ تلاش کریے جڑا قرآن بھی جان دے نبی دا فرمان بھی جان دا ہے والدین نیک مل جان مڑ جڑا پتر پیدا ہوتا ہے یا میرے علی بندا ہے یا بابا فرید بندا ہے ماں پیو نیک ہوئے ماں پیو نیک ہوئے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جنوں اساں صرف یارویں والا پیر سمجھیا نے اس تو اگاں سیرت سمجھی نہ سنائی نہ سنن دی کوشش کیتی شیخ عبدالقادر جیلانی دا والد ایک سیب بھولے چ کھان والا 10 سال ودا کے باغ دی راکھی کردا رہیا شالا بھول بخشی جاوے شالا بھول بخشی جاوے وقت جدوں آپ دے نانا جان نے فرمایا میں تین اجازت دے دینا لیکن میری بیٹی نال نکاح کر لے اندیاں خوبیاں نے بول نہیں سکتی ہتھاں تو معذور ہے پیراں تو معذور ہے دستا ان کچھ نہیں تے غوث پاک دے والد نے فرمایا مینوں بھی رشتہ منظور ہے نکاح جدو ہویا حجرہ عروسی پہلی رات جدو غوث پاک دا والد پہلے دہاڑے اپنی زوجہ نو ملن گیا فوراً کمرہ بند کر کے باہر آیا تے اپنے سسر جان حضور غوث پاک دے نانے نہ دے تساں تے آکھیا ہاں تواڈی دھی معذور ہے نہ ہاتھ کم کر دل نہ پیر کم کر دل شکل بھی کوئی نہیں اکھاں بھی کوئی نہیں لیکن میں کمرے وچ جس عورت نو ویکھ کے آیا ایڈی خوبصورت اور عورت کوئی نہیں نظر آؤندی وجہ کی ہے غوث پاک دے نانے نے فرمایا پترا معذور اس وجہ تو آکھیا ہے اجے تک اوندا ہاتھ کسے غیر محرم نہیں پھڑیا پیراں تو معذور اس وجہ تو آکھیا ہے اجے تائی غیر محرم ال ٹر کے نہیں گئی نبینا اس وجہ تو آکھیا ہے میری تھی اجے تک کسے غیر محرم دا چہرہ نہیں ویکھیا جنہ دی والدہ ساری زندگی غیر محرم دا چہرہ نہ ویکھیا ہوئے او نال جڑا پتر پیدا ہوندا ہے او پہلے دہاڑے روزہ رکھ کے پیدا ہوندا ہے ساڈے رشتیاں دی خرابی یہ ہوندی ہے چاچے نال گل ہو گئی ہے بابے نال گل ہو گئی ہے فلانے نال گل ہو گئی ہے وہ لڑکی ویکھی جے کہ کوئی نہ لڑکی نو چھڈو نہ ٹریکٹر بھی رکھیا ہویا ہے کار بھی رکھی ہوئی ہے سکوٹر بھی رکھیا ہویا ہے ساری زندگی لڑکا دل چاہ رکھی وتیا شادی ہوئی تو شادی تو بعد چاہ پورا کرانگا نکاح ہویا جے 5 دن بھی نہ گزرے نہ اپنی اصلیت بھی کھائی ہے نہ اپنی اصلیت بھی کھائی جنہ کارانو دل دیتے ہویا ہے رشتیاں دا سکون تے نظر نہیں ہوتا جنہ بھوئے ویک کے دی دیتی ہوئی ہوئے رشتیاں دا سکون تے نظر نہیں ہوتا جنہ قد ویک کے رشتہ کیتا یا ہوئے رشتیاں دا سکون نظر نہیں ہوتا جنہ حسن ویک کے رشتہ کیتا یا ہوئے رشتیاں دا سکون نظر نہیں ہوتا رشتیاں دا سکون اتھے ہوتا ہے جس گھر دے رشتے تے خدا بھی راضی ہوئے آمینہ دلال بھی راضی ہوئے اسا الحمدللہ کلمہ حضور دا پڑھیا ہے تے حضور دا اسلام ساڑھے واسے رحمت ہی بان کے آیا ہے رحمت ہی رحمت بان کے آیا ہے اسی اسلام تو دور ہو گئے نہ قرآن نال دل لایا نہ اسلام نال دل لایا قسم با خدا دل خون دیا سروں دے جدو اپنی قوم نو سامنے بے کے وکھیے گل سی حضور دی کر رہے ہونے گل اسلام دی کر رہے ہونے گل محمد عربی دے فرمان دی گل
گل کر رہے ہونے انتہائی معذرت نال ڈاڈی میری گفتگو ہوندی ہے لیکن شادی دا ماحول ہے میں ڈکے چکے لفظاں نال ہی بیان کر جاواں گا کوشش کراں گا میں اج سیدھی سیدھی تقریر کر جاواں اسی انہاں لوگاں دے سامنے سیدہ زہرا دا ذکر کر رہے ہونے جنہ سکیاں دھیاں نو مہندی والی رات نچینا شروع کر دیتا اسی انہاں نو محمد عربی دی سیرت سنا رہے ہونے جڑے مہندی والی رات گانے گا رہے ہوندے نے مہندی تاں سجدی جے نچے منڈے دی ماں اسی انہاں لوگاں نو قرآن دس رہے ہونے جنہ دے گواڑ قرآن سڑیا انہاں نو ککھ بھی نہیں ہویا اسی انہاں لوگاں نو اسلام سنا رہے ہونے جنہ نو نکاح ٹیم کلمہ کوئی نہیں ہوتا اسی انہاں نو نعتاں سنا رہے ہونے جنہ نو جنازہ پڑھنا کوئی نہیں ہوتا اسی انہاں نو دین سنا رہے ہونے جڑے سال بعد عید پڑھ کے اس نام مسجد چ نظر آئے نہ مسجد دے نیڑے نظر آئے ایمانداری نال دسو علماء بیان کردے نے میلاد دے مہینے چ بیان کردے نے وہ اسلام تو پہلے عورتاں وکدیاں آئیاں اسلام تو پہلے عورتاں وکدیاں آئیاں منڈی لگ دی آئی بولی لگ دی آئی عمر دے مطابق مول لگنا فلانی عورت اینے دی فلانی عورت اینے دی کسے دھی ویچ جانی کسے ماں ویچ جانی کسے بہن ویچ جانی پھر اسائیں بھی علماء کڑو سنے حضور تو پہلو اسلام تو پہلو نکیاں نکیاں دھیاں نو کافر دب دیندے آئے زندہ درگور کر چھڑ دے آئے دھی جام پونی زندہ دب چھڑنا ناراض نہ ہو تے موازنہ کرو حضور تو پہلے لوگ دھیاں دب چھڑ دے آئے اساں دھیاں نچینا شروع کر دیتیاں او سال بعد ایک واری میڑے تے لے جاندے آئے مول لواؤں دے آئے اساں روز بازار کھلیاں اساں روز درباراں تے ٹوریاں ہویاں اساں روز سوار بازار چ گلیاں حضور تو پہلے کافر لوگ ایک میلہ لگدا اوقات اوتھے عورتاں دی بولی لگ دی آئی ساڈا روزانہ کدائی نہ کدائی میلہ لگایا ہوندا ہے وات پنڈے چھوکا ہوندا ہے دو دیاڑے مرداں دا میلہ ہونا ہے ترائے دیاڑے عورتاں دا میلہ ہونا ہے حد ہو گئی ہے کمینی نسل دیا مرداں دا میلہ کیڑا ہوندا ہے عورتاں دا میلہ کیڑا ہوندا ہے تے شریعت اسلام دی آئی ساڈیاں عورتاں یا بازاراں وچ ٹردیاں نظر آئیاں یا شادیاں تے مہندیاں کڈدیاں نظر آئیاں غیرت بھی نہیں ہوندی حیا بھی نہیں ہوندی سکی بہن نو گل دیو جا پتریر دی شادی ہے جٹ نچ آویں سکی دھی نو گل دیو ہلا کڑی چڑی جی ہوئے ظالماں نہ دھی دبان والی شے ہوندی ہے نہ دھی نچین والی ہوندی ہے جنہ شادیاں تے ساری رات ماواں تے بہنا نچنا ہووے انہاں دی اولاد چو جڑا چھور پیدا ہوندا ہے یا فواد چودھری بندا ہے یا شیخ رشید بندا ہے جنہ دیاں شادیاں تے اللہ دے رسول دا ذکر ہووے اوتھی جڑی اولاد پیدا ہووے اسلام دا بھی وفادار ہوندا ہے حضور دا بھی وفادار ہوندا ہے اجے وقت ہے غیرت کر جاؤ ہر بندے نوں پتہ ہے میں اندے وچ شامل ہاں اگر اسی نسلی ہوندے تہاڈی کی مجال ہے تسی تھڑک جاندے پیراں دیاں شادیاں سنت دے مطابق ہوندیاں تہاڈی کی جرت آئی تسی اگاں نس جاندے مولویاں دیاں پتراں دیاں شادیاں دین دے مطابق ہوندیاں اللہ معاف فرمائے ساڈی تقریر ہو رہا ہے ساڈا کردار ہو رہا ہے اللہ معاف فرمائے اسی گدی تے بیٹھے ہوئے ہو رہا کلے بیٹھے ہوئے ہو رہا پیراں بھی شادی کرائی چھوراں دی شادی تے خسرے ضرور نچایا مولوی دے پتر دی بھی شادی آئی ناچ گانا بھی ہویا مہندی بھی ہوئی ڈانس بھی ہویا گھنگرو بھی کھڑ گئے ساریاں دے بیڑا غرق ہویا پیا جویں دے سیاں ہوویں دے تسیاں صرف ایک پوڑی دا فرق رہ گیا ہے تسی ایتھے بیٹھے ہوئے ہو اسی ایتھے بیٹھے ہوئے ہاں باقی تے میرا خیال ہے سان فرق نظر کوئی نہیں آؤں ساڈا
साडे विच ढिल आउंदा किरी जुर्रत आई मेरे पिंड च मैं इमाम मस्जिद हाँ कितनी जुर्रत आई साडे पिंड खुसरे नचा जांदा इहदा मतलब है मेरी पावर कमजोर है वगरना 10 साल पिछा टुर जाओ साडा पुराना बाबा सिर ते पगड़ी बन के जदों राती गली विच निकलदा कसम बा खुदा छोर VCR छड्ड के नस जांदे आए जदों बाबा सोटी लैके पिंडों निकलदा सारे छोर अगां पिछा हो जांदे होए बाबा पिया आउंदा इहदा मतलब है बाबा आप गैरत वाला बाबा आप गैरत वाला बाबा आप गैरत वाला तां हया पिया होंदा अज कल दे अल्लाह माफ फरमाए बाबे सारियां नालों फ्रंट ते बैठे होंदे ने जने दूरों मैनूं नजर नहीं आउंदा इसे वजह तो मैं नेड़े होया बैठा ना को पीरां दा हाल है ना को मौलवियां दा हाल है ना को नौजवानां दा हाल है बाबियां दा ते बेड़ा उंजी गरक होया पिया खुदा दा ना जे खुदा दा ना जे किहड़े पासे टुर पयो किद्दां कलमा पढ़िया है बस आँख बंद होण दी देर है कबर च केड़ा जवाब देना है या रसूल अल्लाह मैं कलमा तेरा पढ़दा पर कुरान कोई ना आउंदा मैं कलमा तेरा पढ़दा मसीती कदे भी नहीं गया कुरान ते मैं कलमा तेरा पढ़दा एक बारी भी तेरे दीन दी गल नहीं मलनी मैं कलमा तेरा पढ़दा साडे घर इस्लाम कोई ना मैं कलमा तेरा पढ़दा ईद वाले दिहाड़े बस कपड़े विखैण गया वत मैं आए कोई नहीं कलमा तेरा पढ़दा शराब मेरे छोर पींदे आए कलमा तेरा पढ़दा चोर चोरी मेरी करदे आए कलमा तेरा पढ़दा सूद सी लैंदे आए कलमा तेरा पढ़दा थियां मेरियां बाजार जांदियां आईयां कलमा तेरे पढ़दे आए सुन्नत तेरी पूरी करनी आई सारी रात नाच गाना होता रहा सुन्नत तेरी पूरी करनी आई सारी रात कंजर नचदे रहे या रसूल अल्लाह असी कलमा तेरे पढ़दे आए छोर अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ाइ वल वफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मकीना कुलूबिल मुमिनीन बाद हम्दो सलात इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम उलमा नात खां हज़रात आशिकान मुस्तफ़ा अज दी पुरवकार दीनी नशिस्त बसिलसिले शादी खाना आबादी जिस दे अंदर असी सारे आबाब हाज़िर हाँ अल्लाह सोना साड़ी हाज़री अपनी बारगाहे बुलंदो बाला दे अंदर कबूल फरमाए साडे अजीज़म इन्ना इंतहाई दलेरी और गैरत दीनी का मुजाहरा करता हुआ और अपने मनसबे दीनी नाल वफा करते हुए दीनी लिहाज नाल इस अमल साले का आगाज़ जिक्र रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो फरमाया अल्लाह इन्हां दी आउण वाली जिंदगी नूं खुशहाल फरमाए अल्लाह हर शर फितने तो महफूज फरमा के हमेशा हुजूर दी मुहब्बत हुजूर दी गुलामी और दीन ते मौत नसीब फरमाए आप आबाब जेड़े काम में हाजिर हो यकीनन आप भी इस दाद दे लायक हो वगरना शादी ते महफल करना भी बड़ी जरूरत वाली गल है तो शादी की महफल ते आना भी बड़ी जरूरत वाली गल है जिन्ना नमूने कुछ ना लेना देना हो सकता है उन्होंने शादी का कार्ड ही ना हो वो भी आंदे पे आंदे छोर की शादी आई मुड़ मुड़ तो होनी कोई नहीं ये मुड़े महफल कराऊ ने मगर ना फुफियां दे बेटे चाचियां दे बेटे रिश्तेदार जिन्ना माँ प्यो तो चोरी कट्टे बच्चे बैठे होंगे बस शादी है तो कम बनाना है वो जो पता लगता है बस शादी ते तो महफल हो रही है
وہ پھر شیطانیت عروج ال نہیں آتی، انہوں دے چاہ ختم ہو جاندے ہیں، یہ نہیں انہوں نے چھوڑ دی شادی دا چاہ کوئی نہ، انہوں دے چاہ کنجر خانے دا، شادی دا چاہ ہوئے تو شادی تے ایک شریعت وچ نکاح، اس تو اگلے تے شادی اساں آپ بنائی، اصل چیز تے نکاح ہے نا۔ اور حضور نے ارشاد نہیں فرمایا بھائی شادی سنت ہے، حضور نے فرمایا نکاح سنت ہے، نکاح صاحب مانگا کیتا ہے۔ تو شادیاں دی محفل تے آنا بھی بڑی جرت والی گل ہے۔ اسی سمجھنے ہیں محفل صرف ختم دی تے میلاد دی ہوندی ہے، شادی والی کیڑی محفل ہے؟ بہرحال انہاں دی اتنی دلیری نہیں، کیونکہ انہاں دا منصب اجازت نہ دیندا کہ ایک دوجا کام کر دے، انہاں دی شخصیت اس گل دا تقاضا نہیں کر دی، وگرنہ بعض شادیاں تے محفلاں بھی پروٹوکول واسطے ہوندیاں، یاری ہوندی دوواں گھراں نال، بارو بار سانو بھی راضی کر لیندے، ساڈے جان تو بعد کوٹھے چ دوجی پارٹی ڈول کٹن ڈڑی ہوندی، وہ کم دو میں سائیں راضی رکھ لیندے۔ بہرحال اللہ انہاں نے ہمت دیتی ہے، توفیق دیتی ہے، انہاں اپنی شادی تے محفل پاک سجائی ہے، وہیں تے انہاں نال ناراضگی بنتی ہے بس شادی دی دعوت انہاں میں نہیں دیتی، حالانکہ پیار محبت بھی بتھیرا تے جانوں بھی چھروکنے ہیں۔ اللہ انہاں دیاں محبتاں سلامت رکھے، انہاں میں اچانک ہی سمجھو حکم فرمایا تو میں حاضر ہاں، یہ بھی انہاں دیاں محبتاں اور خلوص ہے۔ مالک انہاں نوں مزید عزتاں عطا فرمائے، مزید دینی محبتاں عطا فرمائے، تو جڑے شادی دی محفل تے آئے نے وہ ایک واری دب کے آکھو سبحان اللہ۔ نہیں یہ تو ختم والی بھی نہیں بن دی۔ اللہ دے بندے ہو ساڈے چھور دی شادی ہے، ان دا نکاح ہے، وہ ایک تو دو انہیں حضور دی سنت پوری کروئے، ادھا ایمان کنجوئے، تو انی سبحان اللہ بن دی، ایک باری ہس کے آکھو نا سبحان اللہ۔ شادی حضور دی سنت ہے، پہلے لوگ ان ضرورت بھی سمجھ دیا تو سنت بھی سمجھ دیا، اسی فی الوقت انہوں اپنی کلچر اور ثقافت سمجھنے ہیں، اپنے سر تو باہر لینا چاہنے ہیں۔ اصل تے ایک سنت پوری کرنے واسطے بچے دا نکاح کیتا جائے، اسی اپنے رشتے گڑ دے رہنے ہیں، جس تو ساڈے معاشرے خرابیاں بن دیاں شادی جنہ دا نکاح ہوندا پیا انہاں دی رضا مندی بھی ہونی چاہیے، شریعت اجازت دیندی، بچے کو پوچھ لینا چاہیے فلانے ٹبر اچ تیری شادی کروں تیری کی رضا ہے، وہ آکھے تو ٹھیک ہے، بچی کو بھی پوچھنا چاہیے۔ یہ نکاح تو پہلو چھوڑ دی قدمی لگے کھڑے ہوندے نے، میں ان کر آیا زبان، تو زبان کر آیا نبینی چھوڑ کڑی آئی ہے تو نبینی، او ماں پیو دی زبان نو چھوڑ کڑی نکاح دے اس آ جاندن دائرے، پھر وہ ساری زندگی رسے میں اجتے منے میں چلاب جاندی، کدی داد کے آ رہے ہیں کدی نان کے آ رہے ہیں۔ اس تو پہلے جنہ بار بار تے ہونا نہیں، ایک دیاڑی ایک کھال ٹپینا ہے، اندر وہ بہتر ہے اپنی بچی دی بھی رضا مندی پوچھ لو، سکھ نال اپنی زندگی گزارن چسنا، لڑکے کو بھی پوچھ لو، اور اس تے احادیث گواہ نے، اگلے لوگ رشتہ اس وجہ تو نہ تلاش کر دے بہنہ دی بھوئیں چنگی ہے، اگلے بندے اس وجہ تو رشتے دین دے بھی نہ بچور گورنمنٹ دی نوکری لگ گئے، باہمیں بلدیے چکوڑا لگ گئے ہو، اس وجہ تو جڑا نا رشتے ہونتے کو پتہ لگ جانے نا بچور داڑھی رکھیے تے اندے تے بھی ساڑھیں ماما بینا میں وسواٹ جائیں جاندیں، اللہ چھوڑ مولوی ہے، ہور کی چاہیدہ ہے، وہ چاہیدہ ہے جڑے چوتھے دڑے ڈانگ چاہی کڑا ہوئے ساس دا بھی سیڑ پاڑے تے گھر والی دا بھی موڑ تو ٹھیک ہے کم، یہ تو خوش ہونا چاہیدہ ہے کوئی دین والا بندہ دماد بن دے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ ہے آپ دی، یہ پانی کی تو لے ہوں پانی نہ منگوائی نہیں تو محفل چوٹ جائی، حضور دی گل ہوندی بھی تو کیڑی کربلا وچ بیٹھے تے دروگڑا لگ پے، خبردار
میں اس وجہ تو نہیں کر رہا کہ میں مولوی ہاں، میں بزم رسول دے حوالے نال گفتگو کر رہا یار دا ذکر ہوندا پیا، حضور دی گل ہوندی پئی، نہ ہن کوئی تے پانی لے کے آوے تے نہ پین جاوے، جن بہو جے کو 15-20 منٹ اترے لگ پئی وہ مر جائے۔ اللہ تہاڈیاں محبتاں سلامت رکھے، تسی بڑے با کمال بندے ہو، مڑ لگیاں جے کردے حوالات وچ بھی کدی پانی منگیا جا کے اتنے 10 منٹ بہ رہے نے، کوئی انتظامیہ بھی وہ لہو والا رنگ گھولیا ہوندا ہے، جیڑا آوندا جاندا انہوں پانی دیندے نے، کدے ہے کماند وڈدا رہے، محفل تے ہے دل کردا سونے نے تے گھر جائے۔ محبت نال فرماؤ سبحان اللہ، انج میرا دل آ تقریر آئی سدھی سدھی ہو جاندی۔ لکایا جاگ کے دائی دب کے کو سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جنہ دی زندگی ساڑھے واسطے ایک آئیڈیل ہے، ساڑھے حکمرانہ واسطے آئیڈیل ہے، صاحب اقتدار لوگاں واسطے جڑی اپنا کردار چھڑ کے گئے کہ آنج بادشاہی کرو گے تو لوگاں دیاں بچیاں بغیر نکاح تو گھریں چ نہیں رہن گے، اینج حکومت کرو گے اڈیاں تے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں شیشے کھڑکا کے پیسے نہیں منگن گے۔ اب ساری رات مدینہ شہر اچ ٹر دے ہے، بندے رہندے ہے کو ضرورت مند، ہے کو ضرورت مند۔ کسے بندے آپ کو پوچھا حضور آپ ساری رات بھی جاگ دیو تو ساری دیہڑی بھی جاگ دیو، کی مثلاً تہاڈی زندگی دا شغل ہے؟ آپ نے فرمایا دو ہی گلن، جے میں سویرے سہ جاواں رعایا راضی نہیں رہندی، جے میں راتی سہ جاواں تے میرے نال میرا خدا راضی نہیں رہندا۔ راتی خدا نو راضی کرن واسطے جاگدا رہنا، سویرے رعایا نو راضی کر دے لوگ میرے کولوں دن مسائل لے کے تو میں اگوں ستا پیا ہواں تے پھر تے گل نہیں نہ بننی۔ آپ ایک دن مدینے دے بازار چل رہے ہیں ضرورت منداں دی ضرورت نو تلاش کرن واسطے، ایک تے اسی کہہ رہے ہیں کہ اسلام آ گیا تے ہر بندے دے بوئے تے ضرورت خود کٹور کے چاہے گی۔ کون ہے ضرورت مند؟ جنہوں آٹا چاہی دا اسلام انہوں آٹا بھی دے سی، جنہوں روٹی چاہی دی اسلام انہوں روٹی بھی دے سی۔ اسان تے روٹی دے پچھے یار نکے ہوندے پتہ ہے وہ کو بکری پھڑنی ہو گیا تو نہ پھڑی ہویا نا پٹھے لے کے نا تو اندے اگے کری دے آئے کھان انہوں کتی نہ دیتے اسان جی میں نیڑی ہوندی ان کن تو پھڑ لیں دے ساڑھی انہوں کہو تو اس بکری نالو بھی اگے وہ تھوڑی جی روٹی کر دن کسے بھی حوالے نال کو گٹو دار دے چھڑیا 10,000 دے چھڑیا ساڑھی ماں دا گوٹھا لوا کے کسے حوالے نال بھی جہاں تھوڑا جا نیڑے کری دا کنو پھڑ لیں دے نا جب ہون تین تھوڑی جی روٹی کھوائی جی ہے اس روٹی پچھے اے انہیں انہ دی سورے شادی ہے جنہ نو کارڈ انہ گلے ہے کسے بندے انہ نو پوچھے باقی روٹی دینی ہے کہ تو روٹی تھوڑتے نہیں جانی سان پتہ ہے کارڈ تے لکھے ہے روٹی تو دینی ہی دینی نہیں تو جنہ کارڈ تے لکھے ہے انہ تے ضروری ہے روٹی کھوا کے گلنا تو جس قرآن نے لکھے ہے بمائے رجک دیس ہی دیسا اجے سان نہیں یقین ہونا رہے آپ بازار گشت کر رہے ہیں مدینے پھر رہے ہیں کون ہے ضرورت مند جڑا سندس سے ایک دیت ایک ماں آپس گلنا کر دیئے پہیاں ماں بولی تو اس دی نال گفتگو کی تھی سکے پترہ دو کترہ پانی پا چھڑ پانی پا لے تھوڑا جے ہون تے ساڑھا پانی پہن دے انداز اور پوچھئے نا کی مال ڈنگرے پنڈا دے بندے ہی تو ہی پوچھ دن امیں ابے دی سنا دھی پتر دی سنا تو مال ڈنگر دی بھی نال لازمی پوچھ دن مال ڈنگر اچھ خیر ہے کوئی ہے ہی لیارا شیارا رکھے آئی کوئی دو دا گوٹ ہے ہی یہ پوچھ دن تو 10 دن اگو ہاں ایک مجھے 5 کلو دن دیئے 6 کلو ویچ بھی لینا 3 کلو گھر بھی لے جانا پتہ نہیں کیڑی تلسمی بالٹی چ ویچ دے تو کوڑا جیڑا 6 کلو دا کلو کیتی کھڑا ہے نا وہ بھی مسیحتی آندہ پہ ہوندہ ہے یا اللہ نیک حکمران دے میں کوڑے جنہ ایک تو چور ہے چھڑی تو تم ہی نہیں اور جنہ ایک تیرا میں آ رہا ہاتھ تے تم ہی نہیں کوڑے کھالی جان دیتا تو جنہ انہ دا میں آ رہا انہ جنہ بندے دا قد ہوئے ہاتھ انہ ہی مار دے جنہ انہ دا قد دا انہ ہر بار بھئی دا ہاتھ مارے جنہ ایک تیرا ہاتھ تھا کھالی تم ہی نہیں جان دیتا اس مائیہ کے دینو بدو دچ کترہ پانی رڑا چھڑ وہ سکھے نہیں ہے ماں میں پانی کوئی نہیں پہنا یہ اور دی گل کر دی بھئی ماں دی نہیں پا چھڑ یہ تھے کو ہور ہے بندہ جڑا بندہ بے اس دی گل کی تھی اممہ نال اممہ میں پانی کو نہیں دو دچ پہنا تین پتہ نہیں ساڑھے تے حکومت عمر ابن خطاب کر دے
آپ جاگتے پے ہو کہ ستے پے ہو؟ نہیں اتفاق نال آکھو سبحان اللہ۔ ساڑھے تے عمر ابن خطاب حکومت کر دے، مائی کیا پانی پا چھڑ، عمر پاک کیڑا ویندے پین بس دو دچ پانی پایا یا نہیں پایا۔ اس بچی عرض کی تھی اماں جی عمر نہیں ویندہ پیا، عمر دا خدا تے ویندہ پے، جو عمر سونا نہیں بیک رہا تے عمر سونے دا خدا تے ویندہ پے۔ انہی گل سن کے عمر پاک نے انہاں دا بوہا نہیں کھڑکایا، وہ گھر چلے گئے تے اپنی زوجہ نال گل کی تھی بتیری جے صلاح ہوئے تے ساڑھے ایک پتر دا نکاح ہونا ہے جناب حضرت عاصم بن عمر ابن خطاب تے ان دا نکاح نہ کر چھڑیے۔ آپ دی زوجہ نے عرض کی تھی تسی تے گئے ہو مدینے دیکھ بھال کرن، تسی کو رشتہ تلاش کرن گئے ہو۔ آپ نے فرمایا میں جی میں دا چاندہ آنا ان دا رشتہ لب گئے تو پتر کو پوچھ لویے۔ عمر ابن خطاب دے صاحبزادے آئے تھے، آپ نے پوچھا پترا تیرے واسطے ایک رشتہ ڈھونڈے ہے، تے رشتہ چنگا ہے میری نظر یہ تو آکھے تو تیرا ہوتے کوئی نکاح کر چھڑیے۔ حضرت عاصم نے عرض کی تھی ابا جان جنہوں تسا پسند فرمایا لڑکی تھیوں کو کمال ہی نا، جنہوں عمر ابن خطاب پسند فرمایا رشتہ تو گلا جواب ہی ہے ٹھیک سنیا۔ پھر اس بچی دی جس اس وجہ تو پانی نہیں نہ پایا با عمر دا خدا تے ویندہ پہ ان دا نکاح ہویا سی جناب حضرت عمر دے صاحبزادے نال۔ پھر ان دعا میاں بیوی جو ایک بچی پیدا ہوئی جن دا نام سی عاصم۔ پھر اس عاصم جو ایک لڑکا پیدا ہویا سی جنہوں نام دیتا جاندہ ہے عمر بن عبدالعزیز، جیڑا ایڈا وڈا عادل بادشاہ ہویا ہے جن دی رعایا وچ اس سے جگہ تو بکری بھی پانی پیتا ہے اس سے جگہ تو شیر بھی پانی پیتا ہے۔ رشتے سیرت دے لحاظ نال کیتے ہون تے اولاداں تاں یہ سر جاندہ ہے، رشتے کردار دے لحاظ نال کیتے ہون تے اگاں تعلق جڑا نا خون نسلاں تائیں جڑا نا اپنی جانچ کرویندہ رہندا ہے، خون جڑا نا نسلاں تائیں اپنا آپ بکھیندہ رہندا ہے۔ پھر او جنہ بندیاں دا نکاح عمر ابن خطاب اس وجہ تو کیتا سی نا کہ بچی بڑی نیک سیرت ہے، بچی بڑی خوف خدا رکھنا لیے۔ پھر انہاں وچوں جڑا آگاں بچہ پیدا ہویا سی نا جناب حضرت عمر دی پوتری دے گھر جڑا صاحبزادہ پیدا ہویا عمر بن عبدالعزیز، اے پھر ایڈا لاجواب عادل خلیفہ بنیا سی نا انہاں دے دور حکومت لوگ خود زکاة لے کے تے ٹرے ہوندے آئے، وہ ہے کوئی زکاة لین آڑا جنہ دے آئے نا وہ زکاة لے لے تے وہ اگلا اندہ میں آپ زکاة دین ٹرے ہیں تو کونے میں زکاة دین آڑا تے جڑے زکاة لین آڑے عامل آئے نا انہاں بندیاں نا کہا یار تسی یزید دے دور تے زکاة مڈو کٹ دے نہ ہو، انہاں دے دور آپ زکاة لین ٹرے ہویا تے آپ نے فرمایا یہ یزید تے عمر ابن عبدالعزیز دا دور ہی کو جاتے نہیں، وہ تے دین دا بھی غدارہ تے اسلام دا بھی غدارہ، یہ جڑا ہون بادشاہ ہے یہ خدا دا بھی وفادار ہے، محمد عربی دا بھی وفادار ہے۔ ان دے نکاح کیتے ہوندے تو ساڑھیاں اولاداں دے روڑے نہ پہندے، عدالتیں ٹر جاؤ ایمانداری نال دل خون دے آنسو روندے، انہیں لڑائیاں دے کیس نہیں، انہیں جھگڑیاں دے کیس نہیں، کوئی کیس بھی نہیں۔ جیڑے وکیل کول جاؤ ہاں کی ہے ساڑھے کول طلاق دا کیس ہے، کی ہویا ساڑھے کول خلا دا کیس ہے، ساڑھے کول کی ہے ساڑھے کول ڈگری دا کیس ہے، ساڑھے کول کی ہے ساڑھے کول سامان دا کیس ہے۔ میرا خیال ہے وہ غیرت ہی چلے گی، وہ حیا ہی چلے گی۔ یہ بعد چرون نالو بہتر ہے پہلو اولاد دا رشتہ اس لحاظ نال کرو، اس لحاظ نال کرو جن دے وچ دھی بھی راضی ہوئے، جن دے وچ پتر بھی راضی ہوئے۔ پتر دا اگر رشتہ کرنا ہے تو نیک خصلت دی ڈھونڈو، اگر نیک خصلت دی دا رشتہ کرنا ہے تو نیک سیرت پتر ڈھونڈو۔ پھر نیک سیرت ماں پہ اڑاڑ جائے نا وقت پتر پیدا ہوندہ ہے شیخ عبدالقادر جیلانی جیسا۔ رکھیے دین و میرادی رکھیے، رشتہ و تلاش کریے جنہ گھر دین بھی ہوتا ہے، محمد عربی دا اسلام بھی ہوتا ہے۔ بچی و تلاش کریے جندہ تعلق قرآن نال بھی ہوئے، محمد عربی دے ورفان نال بھی ہوئے۔ اگر بیٹی واسطے رشتہ تلاش کرنا ہے او چھوڑ تلاش کریے جڑا قرآن بھی جان دے، نبی دا فرمان بھی جان دا ہے، والدین نیک مل جان، مڑ جڑا پتر پیدا ہوندہ ہے یا میرے علی بندہ ہے یا بابا فرید بندہ ہے۔
होवे माँ प्यो नेक होवे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्हों असा सिर्फ 11वीं वाला पीर समझिया ने सोगा सीरत समझी ना सुनाई ना सुनन की कोशिश की थी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी दा वालिद एक सेब भोले च खाण वाला 10 साल वधा वधा के बाग दी राखी करदा रहा। शाला भुल बख्शी जावे शाला भुल बख्शी जावे। वत जदों आप दे नाना जान ने फरमाया मैं तेन इजाजत दे देना लेकिन मेरी बेटी नाल निकाह कर ले उन्दियां खूबियां ए ने बोल नहीं सकती हत्थां तो माजूर है पैरां तो माजूर है दिसदा उन कुछ नहीं ते गौस पाक दे वालिद ने फरमाया मैनू वो भी रिश्ता मंजूर है। निकाह जदों होया हुजरा अरूसी पहली रात जदों गौस पाक दा वालिद पहले दिहाड़े अपनी ज़ौजा नू मिलन गया फौरन कमरा बंद करके बाहर आया ते अपने सुसर जान हुजूर गौस पाक दे नाने ना दे तुसां ते आखिया तुहाडी धी माजूर है ना हाथ कम कर देन ना पैर कम कर देन शक्ल भी कोई नहीं अखां भी कोई नहीं लेकिन मैं कमरे विच जिस औरत नू वेख के आया एडी खूबसूरत होर औरत कोई नहीं नजर आउंदी वजह की है। गौस पाक दे नाने ने फरमाया पुत्रा मजूर इस वजह तो आख्या है अजे तक उनका हाथ किसी गैर महरम नहीं फड़िया पैरां तो मजूर इस वजह तो आख्या है अजे तई गैर महरम अल टुर के नहीं गई नबीना इस वजह तो आख्या है मेरी थी अजे तक किसी गैर महरम का चेहरा नहीं वेख्या जिन्ना दी वालदा सारी जिंदगी गैर महरम का चेहरा ना वेख्या होवे ओ नाल जेड़ा पुत्र पैदा होंदा है वो पहले दिहाड़े रोजा रख के पैदा होंदा है। साडे रिश्तियां दी खराबी ये होंदी है चाचे नाल गल हो गई है बाबे नाल गल हो गई है फलाने नाल गल हो गई है वो लड़की वेखी जे कि कोई ना लड़की नू छड्डो ना ट्रैक्टर भी रखिया होया है कार भी रखी हुई है स्कूटर भी रखिया होया है सारी जिंदगी लड़का दिल च चाह रखी वतिया शादी हुई तो शादी तो बाद चाह पूरा करांगा निकाह होया जे 5 दिन भी न गुजरे उन्हें अपनी असलियत विखाई है ना अपनी असलियत विखाई जिन्ना कारा नू दिल दिते होया है रिश्तियां दा सुकून ते नजर नहीं आउंदा जिन्ना भोए वेख के धी दिती हुई होवे रिश्तियां दा सुकून ते नजर नहीं आउंदा जिन्ना कद वेख के रिश्ता कीता होवे रिश्तियां दा सुकून नजर नहीं आउंदा जिन्ना हुस्न वेख के रिश्ता कीता होवे रिश्तियां दा सुकून नजर नहीं आउंदा। रिश्तियां दा सुकून उत्थे होंदा है जिस घर दे रिश्ते ते खुदा भी राजी होवे आमिना दा लाल भी राजी होवे। असा अल्हम्दुलिल्लाह कलमा हुजूर दा पढ़िया है ते हुजूर दा इस्लाम साडे वास्ते रहमत ही बन के आया है रहमत ही रहमत बन के आया है। असी इस्लाम तो दूर हो गए ना कुरान नाल दिल लाया ना इस्लाम नाल दिल लाया कसम बा खुदा दिल खून दे आंसू रोंदा है जदों अपनी कौम नूं सामने बह के वेखीए गल असी हुजूर दी कर रहे होने आ गल इस्लाम दी कर रहे होने आ गल मुहम्मद अरबी दे फरमान दी गल कर रहे होने आ इंतहाई माजरत नाल डाडी मेरी गुफ्तगू होंदी है लेकिन शादी दा माहौल है मैं डके चुके लफ्ज़ां नाल ही बयान कर जावांगा कोशिश करांगा मैं अज सीधी सीधी तकरीर कर जावां। असी उन्हां लोगां दे सामने सैयदा ज़हरा दा जिक्र कर रहे होने आ जिन्ना सकियां धीआं नूं मेहंदी वाली रात नचैना शुरू कर दिता असी उन्हां नूं मुहम्मद अरबी दी सीरत सुना रहे होने आ जेड़े मेहंदी वाली रात गाने गा रहे होंदे ने मेहंदी तां सजदी जे नच्छे मुंडे दी मां असी उन्हां लोगां नूं कुरान दस रहे होने आ जिन्हां दे गवाड़ कुरान सड़िया उन्हां नूं कख भी नहीं होया असी उन्हां लोगां नूं इस्लाम सुना रहे होने आ जिन्हां नूं निकाह टाइम कलमा कोई नहीं होंदा असी उन्हां नूं नातां सुना रहे होने आ जिन्हां नूं जनाजा पढ़ना कोई नहीं होंदा असी उन्हां नूं दीन सुना रहे होने आ जेड़े साल बाद ईद पढ़ के इस नाम मस्जिद च नजर आए
نہ مسجد دے نیڑے نظر آیا ایمانداری نال دسو علماء بیان کردے نے میلاد دے مہینے چ بیان کردے نے وہ اسلام تو پہلے عورتاں وکدیاں آئیاں اسلام تو پہلے عورتاں وکدیاں آئیاں منڈی لگدی آئی بولی لگدی آئی عمر دے مطابق مول لگنا فلانی عورت اینے دی فلانی عورت اینے دی کسے دھی ویچ جانی کسے ماں ویچ جانی کسے بہن ویچ جانی پھر اسائیں بھی علماء کڑو سنے حضور تو پہلو اسلام تو پہلو نکیاں نکیاں دھیاں نو کافر دب دیندے آئے زندہ درگور کر چھڑ دے آئے دھی جام پونی زندہ دب چھڑنا ناراض نہ ہو تے مواد نہ کرو حضور تو پہلے لوگ دھیاں دب چھڑ دے آئے اساں دھیاں نچینا شروع کر دیتیاں او سال بعد ایک واری میڑے تے لے جاندے آئے مول لواؤں دے آئے اساں روز بازار کھلیاں اساں روز درباراں تے ٹوریاں ہویاں اساں روز سوار بازار چ گلیاں حضور تو پہلے کافر لوگ ایک میلہ لگدا اوقات اتھے عورتاں دی بولی لگ دی آئی ساڈا روزانہ کدائی نہ کدائی میڑا لگایا ہوتا ہے وات پنڈے جھوکا ہوتا ہے دو دیاڑے مرداں دا میڑا ہونا ہے ترائے دیاڑے عورتاں دا میڑا ہونا ہے حد ہو گئی ہے کمینی نسل دیا مرداں دا میڑا کیڑا ہوتا ہے عورتاں دا میڑا کیڑا ہوتا ہے تے شریعت اسلام دی آئی ساڑیاں عورتاں یا بازاراں وچ ٹردیاں نظر آئیاں یا شادیاں تے مہندیاں کٹدیاں نظر آئیاں غیرت بھی نہیں ہوندی حیا بھی نہیں ہوندی سکی بھین نو گل دیو جا پتریر دی شادی ہے جاٹ نچ آویں سکی تھی نو گل دیو ہلا کڑی چڑی جی ہوئے ظالمہ نہ تھی دبان والی شے ہوندی ہے نہ تھی نچین والی ہوندی ہے جنہ شادیاں تے ساری رات ماواں تے بہنا نچنا ہووے انہاں دی اولاد چو جڑا چھور پیدا ہوندا ہے یا فواد چودھری بندا ہے یا شیخ رشید بندا ہے جنہ دیاں شادیاں تے اللہ دے رسول دا ذکر ہووے اوتھی جڑی اولاد پیدا ہووے اسلام دا بھی وفادار ہوندا ہے حضور دا بھی وفادار ہوندا ہے اجے وقت ہے غیرت کر جاؤ ہر بندے نوں پتہ ہے میں اندے وچ شامل ہاں اگر اسی نسلی ہوندے تہاڈی کی مجال ہے تسی تھڑک جاندے پیراں دیاں شادیاں سنت دے مطابق ہوندیاں تہاڈی کی جرت آئی تسی اگاں نس جاندے مولویاں دیاں پتراں دیاں شادیاں دین دے مطابق ہوندیاں اللہ معاف فرمائے ساڈی تقریر ہو رہا ہے ساڈا کردار ہو رہا ہے اللہ معاف فرمائے اسی گدی تے بیٹھے ہوئے ہو رہا کلے بیٹھے ہوئے ہو رہا پیراں بھی شادی کرائی چھوراں دی شادی تے خسرے ضرور نچایا مولوی دے پتر دی بھی شادی آئی ناچ گانا بھی ہویا مہندی بھی ہوئی ڈانس بھی ہویا گھنگرو بھی کھڑ گئے ساریاں دے بیڑا غرق ہویا پیا ہے جویں دے سیاں ہوویں دے تسیاں صرف ایک پوڑی دا فرق رہ گیا ہے تسی ایتھے بیٹھے ہوئے ہو اسی ایتھے بیٹھے ہوئے ہاں باقی تے میرا خیال ہے سان فرق نظر کوئی نہیں آؤندا ساڑے ویچ ٹل ہوندا کری جرت آئی میرے پنڈے چھ میں امام مسجداں کتی جرت آئی ساڑے پنج خسرے نچا جاندہ اندہ مطلب ہے میری پاور کمزور ہے وگرنہ 10 سال پشا ٹور جاؤ ساڑا پرانا بابا سر تے پگڑی بان کے جدو راتی گلی ویچ نکل دا قسم با خدا چھوڑ VCR چھاڑ کے نس جاندے آئے جدو بابا سوٹی لے کے پنڈو نکل دا سارے چھوڑ گاں پشا ہو جاندے ہوئے بابا پہ ہوں دے اندہ مطلب ہے بابا آپ غیرت آڑا بابا آپ غیرت آڑا بابا آپ غیرت آڑا تاں حیا پہ ہوں دے آج کل دے اللہ معاف فرمائے بابے ساریاں نالوں فرانٹ تے بیٹھے ہوندے نے جنے دوروں میں نظر نہیں آؤندا اسی وجہ تو میں نیڑے ہویا بیٹھا نہ کو پیران دا حال ہے نہ کو مولویاں دا حال ہے نہ کو نوجوانہ دا حال ہے بابیاں دا تے بیڑا اونجی غرق ہویا پہ ہے خدا دنا جے کیڑے پاسے ٹور پیو کدہ کلمہ پڑھیا ہے بس آنکھ بند ہون دی دیرے قبر چھ
केड़ा जवाब देना है। या रसूल अल्लाह मैं कलमा तेरा पढ़दा पर कुरान कोई ना आउंदा, मैं कलमा तेरा पढ़दा मसीती कदे भी नहीं गया, कुरान ते मैं कलमा तेरा पढ़दा एक बारी भी तेरे दीन दी गल नहीं मलनी, मैं कलमा तेरा पढ़दा साडे घर इस्लाम कोई ना, मैं कलमा तेरा पढ़दा ईद आले दिहाड़े बस कपड़े विखैन गया वत मैं आए कोई नहीं, कलमा तेरा पढ़दा शराब मेरे चोर पींदे आए, कलमा तेरा पढ़दा चोर चोरी मेरी करदे आए, कलमा तेरा पढ़दा सूद सी लेंदे आए, कलमा तेरा पढ़दा थियां मेरियां बाजार जांदियां आईयां, कलमा तेरे पढ़दे आए, सुन्नत तेरी पूरी करनी आई, सारी रात नाच गाना होता रहा, सुन्नत तेरी पूरी करनी आई, सारी रात कंजर नचदे रहे। या रसूल अल्लाह असी कलमा तेरे पढ़दे आए, चोर चोर साडे इंग्लिश पढ़दे रह गए, कलमा तेरा पढ़दे आए, चोर साडे साइंसदान बन गए। मेरा ख्याल है इन्हां गल्लां ते आमीना दे लाल राजी कोई नहीं होना, कयामत वाले दे पार हो ही जावेगा जिन्हों कुरान भी आउंदा होया, सोने दा फरमान भी आउंदा होया। हद हो गई है, हद हो गई है, कलमा हुजूर दा पढ़िया है, कुरान दे नेड़े कदी नहीं गए, कलमा हुजूर दा पढ़िया है, इस्लाम दे नेड़े कदी नहीं गए, उत्तों मौत पवे साडे वर्गे मौलवियां नूं जेड़ा आया हजार सटिए चाहते ने, क्या बात है दीवाने हो, बख्शे बख्शवाए हो तुसी ते मस्ताने हो, रुपया 2000 सटिए चाह महफल करैण वाला भी जलती, जुतियां चैन वाले भी जलती, महफल चाउण वाले भी जलती, पैसे सट्टण वाले भी जलती, पैसे लुकैण वाले भी जलती। हद हो गई है, साडे आखण नाल कोई जलती जन्नत विच नहीं जाएगा, साडे आखण नाल कोई जहन्नमी नहीं हो जाएगा। संत अपना कोई नहीं पता, असां ते आ जेड़े साडे उत्ते सटींदे ने इन्हां दा भी हिसाब दे लिया। हो बोराना हो बोराना हो बोराना। इमाम अबू हनीफा दा फतवा है जल्दी या नबी होता है या जिन्हों नबी आखे वो गारंटेड जल्दी होता है। नबी खुद भी गारंटेड जनती होता है तो जिन्हों नबी आख छड़े वो भी गारंटेड जनती होता है। असी तो इंज ये मैं इत्थे मकई ला जावा किले कि बिलाफस साहब को ठेके तो बोए लैके 6 महीने बाद आवा तो मैं कंपेन नहीं आवा तो पूछण भाई और किधे मौलवी जी मैं कणक वड्ढण आया, इन्हां मैं आखना यार जनाब और दा दिमाग नहीं सही या साडे नाल मजाक करदे पे हो भी भाई और मकई दा धूल गया है तो वड्ढण तो कणक लगाउणा है। असी ते इस नालों भी बेवकूफ हां, बस साडे कोल सकाफत अंग्रेज दी, तालीम अंग्रेज दी, लिबास अंग्रेज दा, निजामे हुकूमत अंग्रेज दा, चाह जनता दे लंगर है बोलो सुभान अल्लाह। चाह जनता दे, चोर अंग्रेजी, थी अंग्रेजी, निजाम अंग्रेजी, लिबास अंग्रेजी, बोली अंग्रेजी। हुण तो साडे मौलवी भी तकरीर दे मट्ठे मट्ठे 1-2 लफ्ज बोल देन कि बंदे नूं पता लगे पढ़िया लिखिया, घोड़िया तू अरबी इबारत पढ़िया अगले नूं पता लगदा आलिम है। कंजरा तू इन्हां की दसना चाहना? नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदर। साडे बाल स्कूले पढ़दे न, मैं जी इत्थों दा इमाम हां बतौर मिसाल, तो मैं 1 बजे कॉलेज दे बूहे अगे खड़ा हुआ तो तुस आखना तो है या इन कुरान फायदा नहीं दिता जिस तो छोर कुरान पढ़ाऊ नहीं, तो या मुड़ मौलवी दा दिल नहीं पे लगता कुरान नाल। एक तो गल है जे सारी जिंदगी मैनू कुरान पाली रखे तो साडे छोर नूं भी कुरान पाली रखसी, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह किसे मौलवी पीर दा छोर कुरान पढ़दा होवे, आप सारी जिंदगी कुरान दा खट्टिया खांदे रहे, छोर नूं ओ जणे डॉक्टर है वो गल समझ आउंदी पई है कि कोई ना मौलवी जी कि मैं माशाअल्लाह 20 साल हो गए जमात करें, छोर ओ माशाअल्लाह टीचर लग गए, घोड़िया तेन कुरान फायदा कोई नहीं दिता। तो जो मेरा छोर टीचर लग गया तो मुड़ नाल दे तो वेख के आखना है भाई एदे कमाई ज्यादा है। अव्वल तो साडा जो छोर
ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਖਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨੇ ਆ ਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜੈਸੇ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਖੁਦਾ ਲੈ ਆਇਆ ਹੋ ਹਾਫਜ਼ ਬਣ ਜਾ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਜਲ ਜਾਈਦੀ ਲੈ ਦੀਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹਾਫਜ਼ ਬਣੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲਵੀ ਬਣੇ ਤਕਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਕਮੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ इल्म ते असा इस वजह तो पढ़े ही ना बसान इंसानियत लभ जाए और ये हो ही नहीं सकता अंग्रेज दा होवे तो सिखा इंसानियत जावे इंसानियत सिर्फ अल्लाह दा कुरान सिखा सकता है वो असा न पढ़े वो असा न सीखिया ना इस्लाम साढ़े नेड़े लग्या तो जो इस्लाम मुड्डो नेड़े ही नहीं लग्या तो सन की पता इस्लाम में शादियां किवें होंदियां मेरी गुफ्तगू दी आखिरी गल मेरे नबी दे एक सहाबी ने हजरत साद असवद आप दा लकब है आप हुजूर को आए आपने अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरी रंगत भी नहीं सही मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता हुजूर दे सहाबी दे बारे मेरी रंगत भी थोड़ी जी हट के लोगों तो मेरा हुस्न भी थोड़ा जिहा लोगों तो हट के पूरा खुश शकल ना है आप मेरी गल समझ रहे हो ना मैं हुण काला होना या बदसूरत होना हुजूर दे सहाबी दे बारे लफ्ज़ नहीं ला सकता ना असा उस टब्बर च खोली हुई है सन तो साडे वड्डियां दस्सिया हुजूर दा हर सहाबी भी कमाल है ते मुहम्मद अरबी दी आल भी कमाल है तो मेरा भी कोई बनसी कोई जन्नत है साडा भी दाखला है हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़ ले तो तेरा दाखला ही दाखला आपने कलमा पढ़िया तो मेरे नबी ने फरमाया शादी हुई है हो सके जी मस्कीन भी बड़ा गरीब भी बड़ा शक्ल भी इन्नी नहीं ते मैन कौन बेटी देसी मेरे नबी सरवर ने इरशाद फरमाया ओ अमर बिन वाब दे घर जा तो उन्होंने बूहा खड़का तो उन्होंने आख मैं थोड़ी बेटी नाल इनका निकाह कर छड़े गए उन्हें बूहा खड़काया तो इब्ने वाब निकले तो आपने फरमाया किदे आए अर्ज की मेरे हुजूर गलिया तो तुहाडी बेटी नाल हुजूर ने मेरा निकाह कर छड़िया वो बड़े गुस्से च आए तो उन्हें कुछ लफ्ज और भी आके तो फरमाया तू वापस टुर जा अंदरों आप दी बेटी बोली दियां चंगियां होण ते वो मुहम्मद अरबी दे हुक्म नूं मनदियां अंदरों बेटी बोली उन्हें कहा अब्बा इन खाली ने गल तैनूं नहीं पता ये रसूलुल्लाह दा कासिद है मेरे सोने नबी सरवर दी सहाबिया बोली उन्हें आख्या अब्बा खबरदार जानदा नो गलिया हुजूर दे हुजूर गलिया होए मेहरबानी कर हुजूर दा कासिद हुजूर गलिया होए अर्ज की अब्बा जान बेशक इंदे कोल शक्ल कोई नहीं रंग दुनिया तो हटवा है मैन कबूल है कल मैं औरतां च फखर करांगी किसे दा रिश्ता कोई करदा है किसे दा रिश्ता कोई करदा है मैं पूरे मदीने चाखण वालियां मेरा रिश्ता आमिना दे लाल कीता होया है इन्हां तो ते हुजूर दा हुक्म इन्ना अजीजा हर गल च यार दा हुक्म अगे रखना हर गल च यार दा हुक्म अगे रखना वो भी हुजूर दा सहाबिया वो भी हुजूर दा सहाबिया जान दिया हुजूर दी की कदर है जान दिया हुजूर दे हुक्म दा की मकाम है तां ते साडे बुजुर्ग फतवा दे गए कदर नबी दा
قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحاب قدر یوسف دا بال میں قبراں وچ گیا لو اے جدو اکھ نو ٹیتی ہو دو پتہ لگ سی اسلام دا کی قدر ہے حضور دا کی قدر ہے آپ بھی نال گئے آپ دی بیٹی بھی نال گئی تے حضور دی بار گئے میرے نبی نے فرمایا ساڑھے غلام نو تسی انجن جا کے انہیں عرض کیتی جی میں اس وجہ تو نہیں آکھیا بھائی تو اڈا گلیا میں سمجھے اپنے کڑو کردہ پہ اجی انی گل ہوئی ہے تے حضرت سعد نے عرض کی یا رسول اللہ اجازت دے ہو تے میری یہ شادی میری یہ پہلی دیاڑی پہلی رات میں ایک غیر جڑا نا انجان عورت نال ملنے تے مرد اور عورت دا ہی نہیں رشتہ ہے زندگی چھے ایک باری یہ ساکھیا کرمالی من قبول ہے اس تو بعد اس ماں چھڑ دیتی اس تو بعد اس پیو چھڑ دیتا اس تو بعد اس برا چھڑ دیتے لگ دے چھڑ چھڑ دیتے وطن چھڑ دیتا جنہ گلیاں چھ نکے ہوں دی کھیٹ دی رہی ہو گلیاں چھڑ دیتیاں محلے چھڑ دیتے صرف ایس گل نو پالن واسطے ساڑھے کوڑ آ گئی میری بیوی نالا نکاح ہے تو میں اپنی بیوی واسطے تحفے نہ خرید لیا ماں حضرت سعد بازار گئے اج تحفہ نہیں خریدیا تو پچھو اعلان ہو گیا اوے آ جاؤ اے لوگو جنگ تے جانے اینی گل ہوئی ہے ساڑھے تو مولوی جی جانا ہاں دوڑے نال میرا گھر کل ہے جانا ہاں مولوی جی دوڑے نال میری دکان کل لی ہے یہ تو منافقانیاں بولیاں منافقہ میں یا کیسی غزوہ یا عذاب دے موقع ساڑھے گھر لگن نہیں تو لڑنا تے آسی یا رسول اللہ سی توڑے نال ہو کے کافر نال یہ منافقان دی بولی اوکھے بڑے نہ گھر ویکھے جاندہ نہ دکان ویکھے جاندی اللہ ایک کوئی گل ویکھے جاندی ہے یار کی میرا جی رہتا ہے مولوی جی سمجھا کرو موڑا مال لگ گیا تو جاؤں حضور دی محفل تے بھلا مال لگ گا سائیں ران دینا انج کے میں ہوتا میں تو کدی نہیں سنیا بندہ محفل تے گیا تو مگر مال کھڑی گئے یہی سنی دے ہوتا ستا پہ آدھ بان کے لے گئے وہ لکی دے ہوندے اچھا تے کرو تو سنیا محفل تے بندے گیا تو ٹکیٹی ہو گئی نہیں شادی تے گیا تو واپسی تے سائیں نالے مارے تے نالے پیسے لے لے ان کے میں ہو سکتا ہے سائیں کانٹ لگن دیں اب بازار گئے تھے جے تحفے لیندے پہ وہ دو اعلان ہو گیا حضرات جہاد واسطے جانے آپ نے تحفے نہ خریدے وہ نہ پیسے دا ایک گھوڑا لیا تھے ایک نے دیا پر میں باقی گلہ موڑے ایک بار یار واسطے لڑیے تھے صحیح پھر جہاد تے گئے پھر جہاد تے شہید ہوئے گفتگو لمحی ہے میں سمیٹا شہید ہوئے جدو آخری لمحات آئے نا تو حضور نے اس طرح اپنے گود چلیا حضرت سعد نو اللہ ان کا انداز کرم اور ان پہ وہ آنا دل کا ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا بڑی گہری گل کر کے پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا پیر نصیر الدین نصیر تاجدار گولڈا شریفہ فرماندے نے کہ اس طرح حضور نے لیا سی حضور نے پوچھا او سجنا بسم اللہ تیری تے شادی نہیں عرض کی تو سونے شادیاں دی خیر ہے انشاءاللہ یار راضی ہو جائے پھر حضور نے مل پایا کہ نہ پایا اس دل غباڑا بابا لکھ دے میرے نبی نے اعلان فرمایا لوگو جس عورت نال ان دی شادی آئی نا اس عورت نالوں بھی خوبصورت عورت اللہ انہوں جنت چتا فرمائی تے آج بھی وقت وفا حضور نال کریے چھڑ دے ویا ڈیرے داریاں پالنیاں چھڑ دے یہ رشتے داریاں پالنیاں ایکو دربار حضور دا جتھے مول پاؤندا ہے اس گل دا ترجمہ مینج کر کے گفتگو مکونا مول پاؤندے بدنی دے دربار چ وکان دے مول پاؤندے مول پاؤندے
बदली दे दरबार च विकण दे मुल पौंदे अबू बकर उमर उस्मान हर कई दा पाक ईमान मुल पौंदे अरबी दे दीदार च विकण दे इको दरबार है हुजूर दा जिथे मुल पौंदा इको दरबार है जिथे मुहब्बतां दा मुल पौंदा है ताबेदारियां दा मुल पौंदा है सारी जिंदगी भी किसी दी ताबेदारी करते रहो ना एक दिहाड़े थोड़ा जिहा नखरा विखाओ साईं नौकरियों कट छड़ देन 60 साल जिंदगी दी ताबेदारी नहीं बेंदे ते ओ दरबार है जिथे 60 साल बंदा गद्दारियां करते रहे एक दे यार दे नां दा आंसू निकल जास मेरा सोहना रब उदों ही कबूल कर लैंदा अब माड़ी जी गलती हो जाए नौकरी की हुई उन्हें नौकरी होया कि मैं थोड़ा जा लेट हो गया अज खैर है अज अब्बा होरी बड़े लड़े बस एक उड़ामा टुर गया ईमानदारी नाल दसो कितने उड़ामे ने कितनियां बदियां ने साडे जिम्मे किदाई साल बाद जदों ईद वाले दे मसीती गए हो किदाई खुदा आख्या मेरे घरों निकल जाओ कि साल बाद भी कोई न हो गए होंदे साडे पिंडां च बंदे नाराज ना होवे मैं उन्हां दा भी जिक्र करसा मत बाद चाकण साडा ना ही ने होंदे नो बंदे जिन्हां ना साडे बूढ़े आंदे नसीद पाड़िए वे तू पट्ठे ते बाड़ होंदे नो बंदे माशाअल्लाह अल्लाह उन्हां दी भी जिंदगी करे खत्म ते मुड़ सा उन्हां दा भी पढ़ना साल बाद किते गए ते आख्या होवे खुदा निकल जाओ मेरे घर ना आवे ना हजरत हैदर करार फरमाउंदे ने खुदा मुंतजर रहंदा है और हैदर करार फरमाउंदे ने बंदे कोलों सवारी नस जाए सहरा गर्मी ओ बियाबान नेड़े नेड़े पानी कोई ना होवे ते उन त्रे लगी होवे उस औखे वेले यकदम उनदी सवारी उनदे कोल हो जावे जिंदे ते सत्तू शुत्तू को शरबत शुरबत आ जिन्नी खुशी त्रे विच उस पानी ने वेख के हुंदी है ना गुनाहगार जदों अल्लाह दी बारगाह च हाज़र हुंदा है ना खुदा नूं उस नालों बाली खुशी हुंदी है जी हो जी आ ते उरा साडे अल्ले गया ना गल तो इन्नी करनी है बस होने और तदार कोई नहीं जिथे असी मत्था टिकाइए और तो बूआ कोई नहीं जिथे असी हाल हाल करिए वो बूआ क्यों छड़ देता है जिथे हाल हाल सुनिंदी है छड़ते हो इन्हें चोरां लुटेरिया कितने साल हो गए साडे दादे इन्हां डेरियां ते झुकते रहे साडे पड़दादे इन्हां डेरियां ते झुकते रहे उन्हां घोड़ियां दियां पराडो वधियां रहियां साडी हर साल एक विकदी रही उन्हां दियां गड्डियां वड्डियां आउंदियां रहियां साडा माल वाड़ा वेला उन्हां दी कोठी बिटदी गई असी बोइन टाक शुरू कर दिता उन्हां शहरों टाउन चो कोठे ले ले असी अल्लाह कीता सियाल मुड़ो किराए ते ले ले हाँ जी 10 किले बोया ही वो हर 5 साल बाद मुड़ इश्तिहार छपैने होंदे आए राजियां दे मंडियाणियां दे तू मुड़ के 2 किला ते विकना पौंदा उन्हां कुछ वेखे भी कदे नहीं कोड़ियां दफा कर इको दरबार हुजूर दे इत्थे असीं बैठे हैं पिंडे डेरा शहर जो भी है इत्थे असीं बैठे हैं दुनिया दा कोई मौलवी है फतवा नहीं जुटला सकदा कि असीं ये गल कीती या रसूलल्लाह तुहाडे ते सलाम होवे हर मकतबा फिक्र दा मौलवी आखेगा मेरा नबी आंदा है जेड़ा एक बारी मेरे ते सलाम भेजदा है मैं उनदा भी वाकिफ हां उनदे अब्बे दा भी वाकिफ हां मैं उन्नू सलाम दा जवाब भी देना ते ईमानदारी नाल दसो जिंदे सलाम दा जवाब एक बारी दे छड़िया हुजूर साडे कोल थानेदार दे दलाल दा कार्ड होवे ना साडे स्कूटर दा चलान नहीं हुंदा ते जिंदे कोल कार्ड ही हुजूर दी गुलामी वाला है थाने दे पिंडां ही दलाल हुंदे ने ना साडा स्कूटर खड़ी जाए तो असीं डायरेक्ट थाने भी कदी नहीं गए ये साडी औकात है 5000 उन देना पौंदा 2 मुंशी देना पौंदा 100 कगा भी देना पौंदा थानेदार मुड़ा बादशाह हुंदा अपने इलाके दा वो भी बतेरे ले लैंदा स्कूटर 15000 दा खर्चा आ गया 45000 बात याद आया भाई इस्लाम इस्लाम है बात याद आया भाई इस्लाम इस्लाम है मुड़ याद आया मुड़ हाथ बंदे ने मेरी जान छुड़ा स्कूटर दी खैर इस जिस मुल्क च रहने कोई नहीं किन्ने स्कूटर आटे आए किन्नियां डकैतियां आडियां तुहाडे इलाके जिला नहीं जिला सरगोदा बड़ा बड़ा सारा तुहाडे इलाके च किन्ने कत्ल होए किन्ने बंदे मारे गए कदी जिंदगी सुनिया बा बदले च कोई फा भी लग गए नहीं इस्लाम कोई नहीं कदी पता लग गया कि गरीब दी थाने सुन ली गई होगी इस्लाम कोई नहीं
تو سن بھی اسلام کی لوڑ کو نہیں. خدا را اپنے آپ نال وفا کرو. سن گولی مارو نہ تسا کلمہ ساڈا پڑھیا نہ پیران دا پڑھیا. کلمہ پڑھیا حضور دا تے قبر سائیاں پوچھنا ہے دسو ہاں بھائی کی ہے. انہاں کمینیاں دی گل بات نہ کرو, گل صرف حضور دی کرو. جدو حضور دی گل بات ہوگی اللہ آپ دیاں محبتاں سلامت رکھے, اللہ اپنی عزتاں عطا فرمائے. پھر اس جہان بھی بیڑے پار نے, اگلے جہان بھی بیڑے پار نے. بڑا عرصہ ہو گیا خطاب میں کر گیا یار, اور کی کرنا. برادری کامن بھی پیاری ہوتی. اللہ اپنی عزت عطا فرمائے. تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. ہنستے رہو بستے رہو تے سلامت رہو. ایک باری ہاتھ ہوتا چاہوے جنہ دے ہیں وہ یار آنجی کار کھڑوں دے ہو انج لگتا ہے باقی دیں ڈھٹھیں سکوٹر تو پٹھی جڑی ہوئی ہیں. اے میرے الحمدللہ ٹھیک نہیں جنہ دے ٹھیک نہیں ہوتا کرو. بہو ٹوپی اڑا تو تا کر لے اور ہوتا کر. نہ تو تا کر نہیں تیسی جنی برادری بیٹھے ہیں جو دوبارہ بسم اللہ تو شروع ہو گئے نا سی. مولوی 5 منٹ آ کے تو گھنٹے تو تلد نہیں جاندہ. میں بھی انہاں کہا میں 10 منٹ لینے دے. میرا خیال ہے بتیرہ ٹائم ہے. اخیری میں نے بھی حارم دیتا نے تو خیال ہے اتحت کرو تو غیرت نال ڈارا مارے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ تو سب بڑا سونا چلا ہے. اللہ مزید برکت عطا فرمائے. فی الوقت ایکو رپیٹ ڈلے سب کچھ بند کر دیو. انج میں مسیتاں دے سپیکر نہیں ہوندے سنیاں دے ٹونٹاں ہی کر دے رہندے. سن نہ سپیکر بھی کدی نہیں چاج دلا دیتا آپ کوڑے اے سی لا لیندے. اے سی دا نام مولوی نوں فائدہ ہوندو نہ سن کدی چلے. سپیکر دا سن فائدہ سن پیکسن سپیکر تو منی تقریر کر لے بالکل لون سپیکر. اے زندہ باد بھی نہیں دوانا ہوندا. یہ کہنا مطلب ہے حضور دا نعرہ بھی تسی نہیں کھچ کے مار سکتے. اتہار اس بندے دا نعرہ ہے جس کلمہ محمد عربی دا پڑھے ہے. نہ کسی مسلک دا نعرہ ہے نہ کسی پارٹی دا نعرہ ہے. حضور دی ختم نبوت دا نعرہ ہے تے ایڈی جرت نال ماریا کرو اگلے بندے نے پتہ لگ جب غیرت والے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ہستے رہو وزتے رہو. سارے کڑو انتہائی معذرت ہاتھ جوڑ کے اگر کوئی 5-7 منٹ گا ہو گئے تے قبلہ آپ صاحب توڑے کو کھانا شادی دا انشاءاللہ کھاما دے. ایک بریک کے بعد السلام علیکم.